लाज लगुनि हाँ कौन भावो तु निजकु तू हाँ हिरोइन छी 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 तो चाली के भी देखिछु हाँ तो चाली के भी देखिछु आ तू केमिति चलते एमिति छी तो बोले झियो मु फर्स्ट टाइम देखुछि हाँ तो आखि कौन बंद होइतिला कि फर्स्ट टाइम देखुछु ए केमिति के झियो तू कौन भाबुछु एमिति गेले बसे मीठा मीठा कथा कहले तो सहित मु चौटी करबी आ तो सहित मु घर संसार करबी मु मरी जेबी बच्चे ए तो सहित मु कबे घर संसार करबी नहीं ताहेले मते बा हेतिलु काहे के ए बड़ा परिस्थिति रे पड़ी तते मु हवा भाई बाध्य होइतिली न तू कोन भाबुछु तो तुम भाई तंती छी ए प्योर अरे तमे पर अग्नि को साक्षी रखी हाथ सखा मथार सिंदूर दे सब दिन निजर कर सार जाओ ए कथा कोन तमे भूली जाई जा माने अछि और तमको मो भाई छी केवल मो झिलमिल ता मुंडो चुई मते राणो बखी दिला बोली तते मु हवा भाई बाध्य होइतिली न तू कोन भाबुछु तो परि एमती झेगो बने मु भाई तंती के बेबी नु हो ता माने अरे कौन कहबा चाहछु हाँ तो प्रथम स्त्री जेल में थाउ तो अपन केबे हेले भी मो सहित घर संसार करिबुनी ना करिबुनी ना करिबुनी ना करिबुनी होली पर ना करिबुनी ना करिबुनी ना करिबुनी ना करिबुनी देखिबी केमिति मो सहित घर संसार करिबुनी सेइडा भी देखिबी कौन देखिबु तू ए तते देखिबी तते देखिबी मते हाँ तते देखिनु की देख छी मो मामुर झियो बोली बंची जाउछु आउ केतिले एबे एकदम ए आउ गोटे कथा सुनि रख आउ केबे जदी भूल रे मो बेडरूम रे आसीबा को चेष्टा करिवु आसीबी ताहेले कथाटा के भलो होरी आबु जा ए पिया कौन कहिलो मो सहित मने अरे रे 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 मु मेघा ओइ मेघा पठा मु हसिले बिसा राजी गले कौन कहली तो प्रथम स्त्री जेल में थाउ तो अपनी मो सहित घरे संसार करिबुनी ए पियो ये कानी पानी से कानी पानी मछरे मो ना गुणी
ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ମିକୁ ଦିନେ ଏମିତି ଛଟ ମାରିବି ନା ସେ ଓଲେ ଖଣେ ଏଇ ଥରେ ରହିପାରିବ ନା ଏଇ ଥରେ ବହୁ ଏଇ ରହିପାରିବ ମୁଁ ତ ଆସିଛି କେବଳ ଏଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଡପ କରିବା ପାଇଁ। ଆରେ ଯୋଉଦିନ ଏଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ ଆସିବ ସେଇଦିନ ଏଇ ପିସ୍ ଲୋକଙ୍କର ବର୍ବାଦ କରିଦେବି, ବର୍ବାଦ। ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଛି ସେ ଜିଲ୍ମି ଯଦି ଏଇ ଘର ରହିଲେ ଏଇ ଘର ଧନ ସବୁ ତା ନାଁରେ ଲେଖିଦେବା। ସେରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଶାଶୁମା, ଶାଶୁମା, ଶାଶୁମା। କ'ଣ ହେଲା ବୋଉ? ଆରେ ମୋତେ ଜୋର ପାଟିକୁ ଡାକୁଛୁ। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଉ କ'ଣଟା ହବ ଶାଶୁମା? ତୁ କ'ଣଟା ହବ? ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ତମ ପିସ୍ ମତେ ତା ବେଡରୁମରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଆରେ ଆରେ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ବୋଉ? ସତ କହୁଛୁ ଶାଶୁମା। ପିୟୁଷ ପୁଣି ତୋତେ ତା ବେଡରୁମରୁ ବାହାର କରିଦେଲା? ହେଲେ କାହିଁକି? ଆରେ କାଲି ସେତିକି ନା ଶାଶୁମା, ପିୟୁଷ ମତେ ସିଧା ସିଧା କହିଦେଇଛି ତା ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ମି ଥାଉ ତ ପୁଣି କେବେ ହେଲେ ବି ମୋ ସହିତ ଘରେ ସଂସାର କରିବନି। କ'ଣ ହେଲା? ହଁ ଶାଶୁମା। କ'ଣ ହେଲା? ସେ ପଡ଼ା ମୋ ଛତ୍ର କାହିଁ ଛତ୍ର ଗରିବ ଛେବି ବୋଲି ପିୟୁଷ ତୋତେ ଘର ସଞ୍ଚାର କରିବାକୁ ମନା କରୁଛି। ଶାଶୁମା, ଶାଶୁମା, ପିୟୁଷକୁ ତ ମୁଁ ବାହା ହେଲି ସତ, ହେଲି ଶାଶୁମା ପିୟୁଷ ତ ମୋ ସହିତ ଘରେ ସଂସାର କରୁନି। ଏ ଶାଶୁମା, ଆରେ ପିୟୁଷ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଘରେ ସଂସାର କରୁନି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ଘରେ କାହିଁକି ରହିବି? ନାଇଁ ଶାଶୁମା, ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇ ଘର ଛାଡ଼ିକି ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ହଁ ଆଇବୁ ନାହିଁ। ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆରେ ତୋର କୋଉଠି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ଘର ଛାଡ଼ିବା ତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଗରିବ ଝିଅ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ମୋ ମା। ସିଏ ପଡ଼ା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ମାରି ଘରରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆରେ ତୁ ତୋ ସହିତ ଘର ସଞ୍ଚାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ। ଚାଲ ବୋଉ, ସେ ପଡ଼ା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମାରି ଘରରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ ଚାଲ ଶାଶୁମା, ଚାଲ।